سلام كورات تخاتلتنا زمدب كما يتخونوا نلومون كم توتر زقربوا على تاو تحسي يزلكم مسي يزلكم سناي مكتتالنا ولكو ناب تحسنا نخيد لومي زوت زول حبريتا بزعبا قبص زملكتي ناي قبصي مراحي ناي قبصي سبب سلطان ناب ايرترا خمالالوس بزح غزير إنا يوم نسخاني ن إثيوبيا علامة زقبر مخانو بنصور قليت أم يوم طرح زيكونه ولا سرعة تقدفون كاب قدمات حيزو خزارة ولو زسانحن زرلوني ኣብዚ ሰዓት እዚ እቲ ዝነበረ ርክባት ዝቕየር ዘሎ ይመስል ወይ ከዓ ናይ ምቕያር ዕድላት ዘለዎ ይመስል ሎሚ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታ ግብፂ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኽትረክብ ክትሰርሕ ከም ትኽእል ወይ ከዓ ከተውሕሰላ ከም ትኽእል እያ ትገልጽ ዘላ ንኢትዮጵያ እዚ ክኸውን እንድሕር ኮይኑ ግን ግብፂ ካብ ኢትዮጵያ እንታይ እያ ትሓትት ዘላ እቲ ንነዊሕ ግዜ ከካትዖም ዝፀንሐ ማይ ፈለግኒል እዩ ወሓዚ ፈለግኒል بزي أباي قدب قال زرلو خناتات بو بزح جزية كزارو وصاني حميم جبسي أبزي ماي نايم عكاوي كان ماي نايم قداب فلا نايم فلقنيل ويكان فلقنيل ناي زفوس سمايات بإثيوبيا جيرهم زموتو أو مش إثيوبيا سمعات جيرا أو ناتا تاي كمزي أو قدخ اللوات دلزلا إثيوبيا راح نبينا خد قواص أروزي كونس جبسو قدخ اللوا مسلك اللوا تحتت على مالتي أوشت إثيوبيا سلازي إثيوبيا نازل نحرك تقبر كإلا نتي ماي بخمي يفسس كابت قدبات انتاي خقبر اللوم تسمامعهم مس قبسي كخودو لزخول من قرتات نحر تفتيرو أبزي قبسون إثيوبيا وحسنت أفدق بحر خطر راقص الله خم تخيل يزرب على إثيوبيا أفدق بحر زي كونت واننت أفدق بحر ياتدل زلا نزل قبس بخمي أخذ الساقو عقل كالو حطي نسوت راح زي كونه زي أبز حلفة ناي قبسة راح زي كونه كينياون مرحتنا كينياون إثيوبيا أفدقة بحر كنهبال لنا كاب إثيوبيا نحن ونتتك أمنت لنا خبلو يسمع له. As Kenya, we have a port through the Lapset, the Lamu South Sudan corridor. Mr. Speaker, that port should be dedicated to the Ethiopian country of 130 million people. Because that port is going to serve the Ethiopian people the way they want it, and we should give it to them, Mr. Speaker. Lastly, Mr. Speaker, Ethiopia has the cheapest electricity in Africa, and God has put us as their neighbors. Mr. Speaker, we should import from that country a lot of electricity because electricity is expensive in our country. With those few remarks, I want to welcome the delegation from Ethiopia, led by the Vice President, that this is your second home. You can come here anytime you feel like. Thank you very much, Mr. Speaker. تقولنتات كم زي زلوا حجي حدا نجر هيبكا خالق أختركب عند حركيلكا كلتا أو ربحة يزبهال كلتا أو زمدنا جيركا بزتفل عليه من قد خان كلتا خات عبيلون تتعاقمولون تخيل وعلات فرم إثيوبيا دليات زلا واننت بحريو بنا كينيا يكون تنتدل زلا إثيوبيا بكأيه بحريا واننت تدل زلا إزي مكسا حج ملس زي ترخوانا جري إزي خلو نعانا سلز صلونا إذا زاربنا زلو أبز حلفون عند حرينا يو ناي ساو السودان مراحي نسون إثيوبيا نجبسين خالات هاجرات كسامع كفتن ريناينا بكينيا وجنون لك خم سلازي تنجر زتفل عليه هاجرات سعود عرب لعل تحت انتبه على نخطفات حوزي قديات هاجات يمزولو بوجن ناتنا عند حرينا يو بفلايك أتوم أبغون سرعة تقدف على نازل الميدياتات عند حرينا يجن انتايو نهزبي إرترا زتكم كربح زغل نجارات فتح ويكا نبار فتح كون زغل نجارات زي كون زاربو كالي أم كأمون خازفتنو مالتي نسمع يوم دحر عسب إرترا زبال هاجر يلا دحر عسب إرترا زبال هاجر يلا ببقي حجي دحر عسب إرترا زبال هاجر يلن قبل كله انتاي مالتي دحريلنا أورد بك أنصار إثيوبيا كوينات كنا أتلنا قال سيو تجوس غاس مالتي تزبلو زلو نصور نجاري كابزي انتاينا نعزب قال سوات من أربعتنا إثيوبيا كو بحري كتك ما يكون تنتبه زلا إثيوبيا كو زحاتة نجاري لان قال زبلو سوات كله يقول يوم برايم مينستر كي تعرفه أما آخر البرلمان هون سزاربو نجاري نسرع تقدر تتكامنت ناي بحر تحاتيتو خمسة أبي ولاون أب مدرو خي تعرفه والكمال أخي إسياس جبوتي توصل زلا ببينا زاكل جنزب نصهم كزيت ما قالوا عاد لي ناني نجبوتي شفاق بر الله زبالة سرعة سلازي نربحها حزب إيرترا تتكامنت عسب بمنقدي إثيوبيا خمس سرعة تقدر زدوليو نجار أيكون مغنياتو حلمنا سرعة تقدر مس إيرترا زت أساس أيكونن
ናይ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ነገራት ኣብ ኤርትራ ደው ስለ ዝበሎም ዳ እምበር ሕወሓት ይኹን እቲ ሽዑ ዝነበረ መሪሕነት ናብ ኢትዮጵያ ገጾም ንኸይከዱ ደውባት ኣለኩም ኣብ ደዋትኩም ደው በሉ ስለ ዝበሎም ኢዳ ሽግር ኮይኑ ዘሎ እምበር ብዛዕባ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ሓሲቡ ዝፈልጥ መሪሕነት ኣብ ኤርትራ የለን ማለት እዩ በዓል ወዲ ጣባ ግን ካልእ ኢሎም እዮም ከእሙኑ ዝፍትኑ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ የርብሖ ወይ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ መሰላቱ ህዝቢ ኤርትራ ሲ ጥቕሙ ንኸውሕስ ቀጻልነቱ ንኸውሕስ እንታይ እዩ ዘድልዮ ዝብል ሕቶ ዘይኮነ ስርዓት ግደፍ ብኸመይ ይቕፅል ጥራሕ ስለ ዝሓስቡ ማለት እዩ ጽሑፍቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ክውሰን እንድሕር ኮይኑ ህዝቢ ኤርትራ ድምፁ ዝሃበሉ ህዝቢ ኤርትራ ብወከልቱ ገይሩ ዝወሰኑ ውሳነታት ኣብ ኤርትራ ቅድም ክሓልፍ ክኽእል ኣሎ ካልእ ሲ ትረፍሲ ሕጋዊ ዝኾነ ቅርፀ መንግስቲ ክህሉ ክኽእል ኣሎ ኣብ ኤርትራ እዚ ብዘይ ምህላው ግን ወላ ሓንቲ ንዓሰብ ሜትካ ኣቦታትና ዴታትና ሲ መይቶም እዮም እኮ ምንቲ ኤርትራ ጥልያን ሃገር ስለ ዝሰርሓ ንሕና እውን ሃገር ክንገብራ ኢና ክንቀፅላ ኢና ኢሎም መይቶም እዮም ነቲ ሃገር ግን እንታይ እዮም ኣምፂኦም ዝብል ሕቶ ግን ክምለስ ኣይከኣልኒ ስለምንታይ እንድሕር ኢልና ሞት ጥራሕ ንበይኑ እኹል ስለ ዘይነበረ ድሕሪ እውን ባድመ ተባሂሉ ዓሰብ ተባሂሉ ዋርሳይ ይከኣሎ ገለመለ እናተባህለ ብዙሓት ማልያ ዘይብሎም ኤርትራውያን ሽዑ ጠፍዮም እዮም ሞቶም ግን እንታይ ይቀይሩን ዝብል ሕቶ ወላ ሓደ ዝቀይሮ ነገር ኣይነበረን ስለምንታይ ሞት ንበይኑ እኹል ስለ ዘይኮነ ድሕሪ ሞት ዝስዕብ ነገር ወይ ከዓ ቅድሚ ሞት ክህሉ ዝነበሩ ነገራት ኒሩ እዩ እዚ ግን ኣይተገብረን ኣይነበረን ክሳብ ሕጂ እውን የለን ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ኩነታት እውን ንሱ እዩ ማልያ ዘይብሎም ኤርትራውያን ኣብ ትግራይ ከይዶም ምስ ፌደራልን ምስ ሓይልታት ኣምሓራን ኮይኖም ሂወቶም ከፊሎም ሞቶም ግን ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ይምፂሉ እንታይ ለውጥ ይምፂሉ ንድሕሪ ሕጂ ከገለ ነገር ኣሎ ዶን ዝብል የለን ነቲ ብስልኪ ክሓንቆ ክቆትሎ ግንባሩ ክሃርሞ ኢሎም ዝሓስቡ ዝነበሩ ደብረፅዮን ዝሓስቡ ዝነበሩ መራሕቲ ናይ ሕወሓት ስርዓት ግደፍ በቲ ሓደ ተጠዊ ሕጂ ይሕዋትና እዮም ምሶም ኢና ንሰርሕ ይብላ ኣሎ ስለምንታይ ኣብ ኤርትራ ንሕና ክንቋፀሮ ንኽእል ንሕና ከም ኤርትራውያን ክንውስኖ ንኽእል መሪሕነት ብዘይ ምህላው ኩሉ ግዜ ግዳይ እናኾንካ ኢኻ ትኸይድ ሞት ከዓ ዝቕይሮ ነገር የለን ስለዚ ወዲ ጣባ ምእንቲ ዓሰብ ንሞት ክብል ከሎ ብዚ ድሕሪ ሞት ከእንታይ ክመፅእ ዝብል ሕቶ ግን ክምልሶ ይደልን ስለምንታይ ኤርትራውያን ነዚ ክንምልስ ወላ ንክንሓትት መሰል ስለ ዘይብልና ወላ እቲ ዓሰብ ዝካየድ ኩናት ንሕና ይኮንና ንዋጎ ንሕና ግዳይ ኮይና ጥራሕ ኢና ኣብቲ ኩናት ንኣቱ እምበር ንሕና ንውስኖ ነገር የለን ንምንታይ ኢና ንመውት ዘለና እውን ንፁር ኣይኮነን ስለዚ እዚ ትፍልሊና ማለት እዩ እዚኡ ስኮሜሳ እንዳገበሩ እዮም ክወስድዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ተሳዒርካ ኣለካ ዝምፅእ ነገር ልኡላውነቱ ዘድፍር ህዝቢ ከዓ ትደሓመቐን ዝወረደ ናብ ዓለም እዩ እዚ ምሁራት ኤርትራ ጠሊሞምና እመኑኒ እቲ ጨጓር ዳንጋ እቲ ዘይተማህረ ኤርትራውነቱ ዘሕምሞ እስቲ ዝሓምም ኣሎ እሱ ስወድቀላ ኣሎ ዝዓዲ እምበር ካብኣቶም ተሪፍና ኢና ጨጓር ዳንጋ ወዲቆምላ ገለ ይብላ ኣሎ ወዲ ጣባ ጨጓር ዳንጋ ክወድቁላ ከሉ ምስ ስርዓት ናይ ደርጊ ኮይኑ ኣብ ኣስመራ ይሰባ ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ እዩ ብድሕሪኡ እውን ካብ ኤርትራ ወፂኡ ኣብቲ ዝጥዕሞ ዓዲ ኮይኑ ሕጂ ኤርትራውያን ምእንቲ ውሳነታት ናይ ስርዓት ግደፍ ንክኽበር ሂወቶም ክኸፍሉ እዩ ፃውዒት ዘቕርብ ዘሎ ስርዓት ግደፍ ኤርትራዊ ሞይቱ ኣይሞይቱ ወላ ሓንቲ ኣይግድሾን እዩ ምክንያቱ ረብሓታት ናይ ሰልፍን ናይ ውልቀ ሰባት ሰበስልጣንን ኣቐዲሙ ዝኸይድ እዩ ካልእ ራእይታት እውን ኣለዎ ኪኖ ኤርትራ ንዑ ከም መካትዒት ወይ ከዓ ከም መፃወቲት ካርታ ዳ እምበር ህዝቢ ኤርትራ ከም ሓደ ሰራዊት ዳ እምበር ከም ህዝቢ ንመፃኢ ዝሓስበሉ ስርዓት ግደፍ ብልፅግና ገለ ዝሪኦ ከምኡ ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራ መንእሰይ ኤርትራ ብፍላይ መንእሰይ ኤርትራ ማለት ንስርዓት ግደፍ ነቲ ንክበፅሖ ዝደሊ ዕላማ መጋበርያ ዝኾኖ ትንፋስ ጥራሕ ስለዚ ነዚ ከም ሓደ ጠለበጊዕ ዓስከር ገለ ጥራሕ ስርዓት ግደፍ ዝሪኦ ወዲ ጣባ እውን ልክዕ ነዚ መንእሰይ እዚ ከምኡ ዝሪኦ ዘሎ እዚኣ እታ ሓቂ ዘላ ማለት እዩ ኣብነት ለንቅነ እውን ክንርኢ ንኽእል ኢና ኣብዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት እንድሕር ኢናዮ Scroll. This is very important message. Being a refugee is not a crime. Being a refugee is not a crime. Right now, Eritrean refugees in Egypt are in detention. Some are facing imprisonment and violence. I have been there twice. Egypt has felt like a second home. That's why this hurts even more. ኣብዚ ጀሪዳ መልእኽቲ የመሓላልፍ ኣሎ መልእኽቲ ዘመሓላልፎ ዘሎ ደስ ዝብል መልእኽቲ እንግሊሽ ብምዃኑ እውን ብዙሕ ሰማዕ ክረክብ ይኽእል እዩ
تنطبينا غنا بزن زارب تنطب انتايو جديدا نابنت حدا خابتهم دغاف ناي سرعه تقدف طرح زيكونه واي بي اف دي جي زبل ماليا غيرو اب اخيباتات ناي سرعه تقدف زساتف في مالتي حجي ريفيجيز كبل كلون تايم مالتي حتى تعقبا مالتي ايرتران حتى تعقبا بغبص لو اب ليبيا لو اب زخر كاي هاجرسي تركب خا ايرتران حتى تعقبا نمنتايم عقبا حتيتهم ايرتران ازي تملس خركب زغبو سلامنتايم ايرتراوያን كم ديلهم ناتغافعو ايرتراوያን وني يصوع مالو جديدا سلامنتايتي منغسي يزبل تسرعت زلونا ايرترا زخونه يكون وحسنت كهو زيكل نحادي ايرتراوي ازي تقنخ ملس زلو نغري اب غبص هالو اب غلا هالو بزي يقدس ايرتراو زيغا اندحركم كات زحاسره زيغا سلامنتاي هاجر سلا زيبلنا منغستون سلا زيبلنا بحاده شفتا ناته ما حدرنا نخي زلنا شفتا خا ጥቕምኻ ወዲኡ ካብ ጥቕኡ እንድሕሪሕካ ብዙሕ ኣይግደሰልካኒ ምኽንያቱ ሓታት ስለ ዘይብሉ ሽፍታ ማለት ሓታት ዘይብሉ ገዛእ ማለት ስርዓት ግደፍ ካብ ኤርትራ ሓታት የብሉ ብዲፕሎማሲ ዝሓተ የለ ብውሽጢ ዓዲ እውን ወላ ሓደ ዝሓተ የለን ምኽንያቱ ብደገ ወላ ሓደ ዝምድና የብሉን ኣብ ውሽጢኻ ወላ ሓደ ኣዋዲ የብሉን ማለት because when a place feels like a home you expect safety and you expect humanity. These are real people with families, with dreams, and with fear in their heart. سلام guys. مبارك كم تسمعوا صنعكم جديدة حونا نحنا مالس بدنا حسرتنا إنجليش لزلنا بدنا جديدة حونا تزارب باجرة حسب ذا بيد خاص معت أني حمالس الشركة بيلينجلا تحاورنا زمنا إجيبت حواتنا زلوا يساقيلوا بفلا عودة تجاسسهم أو جاسسهم معلوم مسمعه نفس خنجليز قبل كان ود خجاسسه خلصي زي بتعمل خبدي صيافة بتعمي أبدك نستيق برت يقول لهم عودات كم تخون خلو بتعمي خا نفس خات استقاق قال غازمنا إمباسي أو زلهم عبتنا إجبتنا إيرترامانسي أنت تسرحهم داتم إمباسي ناي ناتهم ناي إيرترا تحابر تقل زلهم دا أنت إنفورمالي وخفيل زلو هذا نعم تحابرنا وجههم انت مسيليكا فتحي تفولت يا خاصخاون مغنياتو حتى تعقب لنا ندحر تزاريبناكو زوم سوات زيهم سرعات قدف بديلنا يلوم عقبه زحاتو تشبات يوم سلازي سرعات قدف نوتهم يصلمون لو يلو حاسبهم سبات مچم وحسنت كبيلكا اي تحسب منالبات اندحر هيبوم مغن طرنيفو نا معسكرات ناب اسر بيتاتنا ايرترا خاطوهم يخلي او خا نزز مص زلو كينات كا او خطبشم يخلي ربحا زي يقول لكن بسم ايرتراوያን يوم جلس لستباهله طرح كدحنوم ايكل مغنياتو شفتا بربحا يزغي ابزوم سبات زيهم ادحينوم ما يدحينوم ربحا انت زي يقولوا سرعه تقدف ولا حنت مغنياتو سرح شفتنا سلسرح زلو بزغونه زي اب ግብጽ نري زلنا حدش ነገር አይኮነ اب لعلي ايرتراوያን اب سيناي ዝግበር ዝነበረ يقدم حجي اب بعل ليبيا ون ዝግበር زلون كግበር ዝጸنحن حدش ነገር አይኮነን ማለት ካለ እዚ ሁሉ እና ተገብረ ሆሎ ቲ ሓሶት ናይ ፕሮፓጋንዳ ዝበሃል ብናይ ህዝቢ ኤርትራ ወገን ድሕሪናዮ ወላ خطفاكم ኢልና ስርዓት ግደፍ ቲ ህዝቢ ኣብ ምንጭብጫብ ይዘሎ እዚ ንሪኦ ዘለና እንታይ ዝገልጽ እንድሕሪና ዓመት መብጻዕታት ኣሎ ዓመት ካ ጀጋኑኢና ተሰዊኢና ተጋደልቲ ጋምባለ ገይሮም ናጎዩ እናተኮሱ ታንኪ ገለመለታት የርእዩ ዓመት በቃ ጅግናይ እንዳበልካ ትኸይድ ደቅኻ ፈሓፋሕ ይብሉ ንስኻ ትጠፍእ ዓድታት ጸኒተን ብምሉእ ሰብ ኣብ ከተማ ተኣኪቡ ጽንተት ይበሃል እዚ ዓድታት ጥራሕ እናተረፋ ሰባት ኣብ ከተማ ክእከቡ እንድሕር ጀሚሮም ተሃገር ትጸንት ከም ዘላ ዘርኢ ንጹር ነገር እዩ ነዚ ግን ብጨብጨብታ ብገለ ኢና ንሓልፎ ዘለና ሕሉፍ ሓሊፎም ከዓ መጋበርያታት ዝኾኑ ሰባት ኣምጽኦም ከዓ ንህዝቢ ኤርትራ ንምጽማም ይሰርሕሎ ስርዓት ግደ ኢትዮጵያ ብዙሕ እንተኾነ ዘይምዕሪ መቅረሐ ጸጋታት ሃብትታ ሃገር ብግቡእ ክመቃራሕ ብዘይምኻሉ ኣብ መንጎ ሃብታማትን ድኻታትን ከተማን ገጠርን ክልላት መንግስታውያንን ብሕታውያንን ወሃብቲ ኣገልግሎታት ትምህርትን ጥዕናን ዘሎናይ ናብራ ፍልልይ ኣዝዩ ዝጎልሐይ እዚ ሳዋ ሽኮርሲ እንታይ ይስርሑ ነዚ ሰብ እዚ ከምዚ ዓይነት ጽዩፍ ዝኾነ ሓሶት ዝኾነ ዘረባታት ክዛረብ ከሎስ ካብቲ ዒባ ናይተን ከብቱ ገይሩስ ኣብ ዝኣፉስ ዕፁው ዘየብሎ ዕፁው ከብሎ እዩ ዝግባእ ነዚኣ እሱ ዘራኸሳ ዘሎ ኢትዮጵያ መሬታ ክረግጽ ብዙሕ ኤርትራዊ ዝጠፍእ ንትግራይ ክሰግር ንዓፋር ክሰግር ስለምንታይ ኢትዮጵያ ስለትሕሾን ኤርትራዊ እዛ ኣወል ስዒድ ዝጸርፋን ዘናእሳን ዘሎ ኢትዮጵያ ደቂ ስንኩላንን ደቂ ስዋኣትን ኤርትራውያን
መሬታ ንኽረግፁ ዋጋ ዝኸፍሉላ ሃገር እያ ስለምንታይ ውሕስነት ኣብኣ ስለ ዝስምዖም እዚ እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ እዩ ኣወል ስዒድ ብዘረባን ብቃላትን ኣመቓቒሩ ንሓደ ነገር ስለ ዝተዛረበ ወይ ከዓ ንሓደ ነገር ስለ ዘነኣኣሶ ይቕየር ማለት ኣይኮነን ሰሚዕካዮ ክትሕጎስ ትኽእል ኢኻ ከምዚ ገለ ስምዒት ስለ ዝኾነ ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ስምዒታዊ ኢሉ ስለ ዝኣምን ስርዓት ግደፍ ብስምዒት እዩ ዝቕስቅሶ ኣብ መወዳእታ ግን ኣብ ግብፂ ዘለዉ ኤርትራውያን ሕጂ ናብ ኢትዮጵያ ዶ ክስጎጉ ይሕሸኩም ናብ ኤርትራ እንተተባሂሎም ናበየነይቲ ሃገር ከም ዝመርፁ ኩላትና ንፈልጥ ኢና ምክንያቱ ኤርትራ ሃገር ኣይኮነትኒ ኤርትራዊ ኤርትራ ናይ ስርዓት ግደፍ ዋንነት እያ ኣብ ኤርትራ ምስ ኣተኻ ከዓ ንብረት ናይ ስርዓት ግደፍ ምዃንካ ኩሉ ኤርትራዊ ስለ ዝፈልጥ ኣወል ስዒድ ስለ ዝተዛረበ ከዓ ዝቕየር ነገር የለን ማለት እዩ ካልእ ሲትረፍ ኣብ ኢትዮጵያ ሲ ያ ህንፃታት ከማን ይህነፅ ኣሎ ኢንተርነት ከማን ኣሎ ምስ ስድረኻ ከማን ድሌትካ ጌርካ ትዘናጋዕ ድሌትካ ትሰርሕ ብዙሕ ዓይነት ቀረባት ኣሎ ብኢትዮጵያ ካልእ ሲትረፍ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ግን ወላ ሓንቲ ወላ ሓደ የለን ማለት እዩ ስለዚ ካብ ሓሶት ንውፃእ ክብል ኢለ ኣምፅዮ ነዚ ካልእ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብዚ ካብቲ ዘገርመኒ ነገራት እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እዚ ኩሉ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዘይለቦም ይሕዋት ኣለውን ኣብነት ከዓ እዚ ወድኻ ዶ ሴፍ ተዝበካስ ወድኻ ዶ ንኢሳያስ ምስሉ ከዓ ንወደ ኢልካኒ ኢልካን እያ ወደይ ህዝቢ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ፅናሕ ከረዳካ ማለት ሓዛ ሕሰቦ ምእንቲ ኢሳያስ ንወዱ ብሴፍ ገይሩ ኣብርሃምን ክቅየር ደልዩ እዚ ምእንቲ ህዝቢ ኤርትራ ኢለስ ኢሳያስ ምእንትን ህዝቢ ኤርትራ ንወዱ ክቅትልሲ ድሉው ዝኾነ ሰብ እዩ እዚ ኩሉ ዝዛረቦ ዘሎ ኣብ ወፃኢ ሃገር ኮይኑ ኣብ ደገ ኮይኑ እዩ እዚ ክትፈልጥዎ ኣለኩም ሃዲሙ እዩ ካብቲ ሃገር ስለምንታይ ልክዕ ከምዚ ኩላትና ኤርትራውያን ኣብቲ ሃገር ክነብር ኣይክእልን እዩ እዚ ሰብ እዚ ወላ ኣብዛ ሰዓት እዚያ ንኤርትራ ዶ ክትምለስ ሕሸካ ንኢትዮጵያ እንተዝበሃል ንኢትዮጵያ ምበለ ምክንያቱ ኤርትራ ክነብረላ ኣይደልን እዩ ኣብ ኤርትራ እንተኸይዱ እንታይ ዝመፆ መን እዩ ዝኸውን ይፈልጥ ጊላ እዩ ዝኸውን ግን ወዱ ክቀትል ምእንቲ ኢሳያስ ድልው ዝኾነ ሰብ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ብምንታይ ዝመፅእ እንድሕር ኢልና ብስምዒት ጥራሕ ግብሪ ግን ኩሉ ግዜ ሓቂ ግብሪ ሓቂ ሓደ ሰብ ስለ ዝተዛረበ ዘይኮነ ትዝገብሮ ዘሎ ግብሪ ሓደ ሰብ ካብ ማይሲ ፀባ ይጥዕም እንድሕር ኢልካ ግን ማይ ጥራሕ ካብቲ ማይ ገዲፉ ግን ካብ ማይሲ ፀባ ይጥዕም እንድሕር ኢልካ ነቲ ፀባ ገዲፉ ነቲ ማይ ክሰቲ ጥራሕ እንድሕር ኢኻ ግን ታስተዛረባ ትርጉም የብላ ምክንያቱ ነታ ፀባ ይገድፋ ኣሎ ማይ ሰትያ ኣሎ ስለዚ ዝሰብ እዚ ኣይነይቲ ኣጥዒማቶ ዘላ ይርዳእካ እዩ ማለት እዩ ናይዚኦም ከዓ ኾሚ በቃ ብልፅቲ ሃገር ብሉፅ መራሒ ከም ዘለና ክዛረቡ እንዳፈተኑ ንዕመ በሉ ናብቲ ሃገር ኪዱ ምስ በልካ ዋዋዋዋ ግደፍ ዳ ንኡጋንዳ እያ ክብለካ ከለዉ እዞም ሰባት እዚኦም ግብሮም ምስክሮም እዩ ማለት እዩ ግን ዝሕዝን እዩ ወድኻ ዝኣክል ምእንቲ ሓደ ንሃገር ኣባኺኑ ብኣማይታ ሸሓት ዝቁፀሩ መንእስያት ዘጥፍእ ዘሎ ስርዓት ወድኻ በጃ ክትከፍል ዝሕዝን ነገር እዩ ወደይ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ወደይ ውላድ እዩ ትመሪሕነት ዘለዎ ናብ ኤርትራ ግን ናይ ሓበራዊ ሕጂ መን ክመውት ዝዘል ዘልካ ግን ወደይ የብለካ ወደይ ካ ውልቃዊ ናተይ ውልቀ ወድኻ እንታይ ዓይነት ካልኩሌሽን እያ እዚኣ ትምሰቡ ንዓባ በሱንቱ እንታይ ዓይነት ካልኩሌሽን እዩ ገይሩ ዝወዲ ጠረግ ተብሎ እምበር ወላ 4 ኢሳያስ መራሕቲ ናይ ዓለም ኩሎም ኣብ ባይቶ ተኣኪቦም ከለዉ ተጥፎም እምበር ምእንቲ ወድኻ ዳ እንታይ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት እዮም እዚኦም በጃኻ ወድኻ እኮ ሂወትካ እዩ ብድሕሪ ናትካ ሞት እኮ ሃገር እንታይ ኣናዓኻ ብድሕሪ ውላድካስ እንታይ ኢኻ ደሊኻ ስኻት ዘየለኻ እኮ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን ናትካ ዘርኢ ክቕፅለሉ ዘይክእል እንድሕር ኮይኑ እቲ ሃገር እንታይ እዩ ትርጉምካ ንሱ እኮ እዩ ዘዛረበና ዘሎ ወዲ ጣባ ዝበሃል ሰብ ናቱ ዘርኢ ኸማ ናብ ኤርትራ ክቕፅሉ ድሌት ዘይብሉ እንታይ ኤርትራ ንዑስ እንታይ ንሕና እኮ ሃገርና ተመሊስና ዘርእና ከነቐፅል ንሕና ንውንኖ መፃኢ ክህልወና ኢና ንሓስብ ዘለና ወዲ ጣባ ግን እዚ ኩሉ ቀደም ዝገደፎ እዩ ወላ ሓንቲ ንሱ ወዲ እዩ እዚኦም በዓል እዚ ከዓ ወዲኦም እዮም ግን ትሪእዎም ኣለኹም ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝሕዝን ነገር እዩ ብዝኾነ ምክትታልኩም እንዳመስጎንኩ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ሒዘ ዝመፃኹም መደብ እዚ ይመስል ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ትሕሶ ይራኸበና ኣይንዓሹ ብስምዒት ከዓ ኣይንቀለስ ስምዒት ትርጉም የብሉ